ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्याव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरेत्तीर विराजमानः मखे प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पाले नारायणो य तविभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या त्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरामि विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयवीद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितास्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितास्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्रावयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा
मूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कोटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्स सर्वा न पराधवर्गान् रिद्ध्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बेत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधा मणिवर्धमानो दभ्रं परं धामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूता स्थली सत् पदिरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रान्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्रीनारायण हृदय स्तोत्र। ओम अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मीनारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानंत भोगी तन्मध्ये भूमि पदमांकुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं
सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतंत्रादिभिः सदा दोषेऽपस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्त्येक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पातिलाशेष श्लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधकः। भावार्थकृद भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यनास्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टिश्चेदोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गः परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं।
लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रम् सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रम् जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीविष्णुरक्षा स्तोत्र अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेताल गृहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बोनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देह मव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्दर्शो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरेत्तीरविराजमानः मखे प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपाले नारायणो यत्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः
नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या त्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरामि विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयवीद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितास्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितास्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राहयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कोटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्स सर्वा न पराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात्
आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बेत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधा मणिवर्धमानो दभ्रं परं धामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदिरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रान्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सर्गोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्रीनारायण हृदय स्तोत्र। ओम अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मीनारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानंत भोगी तन्मध्ये भूमि पदमांकुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ओम नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो
नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रादिभिः सदा दोषैपस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते। पातिलाशेष श्लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधकः। भावार्थकृद भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यनास्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टिश्चेदोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गः परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्बद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं। सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं
प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्रेतत् पुस्तकम् तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्री विष्णुरक्षा स्तोत्र अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेताल गृहराक्षसात्। पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बोनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तो गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः। विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः। स बाह्याभ्यन्तरे देह मव्याद्दामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन। एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्दर्शो जायते नरः। सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। सत्यव्रतक्षेत्रललाम भूतो बाहासरेत्तीरविराजमानः। मखे प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपाले नारायणो यतविभाति लक्ष्म्या। आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचारशीलैरभितो वरिष्ठः। आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः। सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे
तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरिकृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरामि विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितास्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितास्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राहयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कोटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्स सर्वा न पराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीशात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बेत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधा मणिवर्धमानो दभ्रं परं धामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः
विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदिरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रान्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सर्गोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्रीनारायण हृदय स्तोत्र। ओम अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मीनारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानंत भोगी तन्मध्ये भूमि पदमांकुशशिखरदलं कर्णिका भूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ओम नारायणः परं ज्योति प्रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतंत्रादिभिः सदा दोषेपस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान
साध्य भक्त्येक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते पातिलाशेष श्लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधकः भावार्थकृद भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यनास्त्रास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टिश्चेदोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गः परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्बद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्री विष्णुरक्षा स्तोत्र अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु
गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेताल गृहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बोनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरश्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देह मव्याद्दामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद् भयमस्ति कदाचन एवं रक्ष्यां विधायाथ दुर्दर्शो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः।